आनी हो विकपाक काडले तेजेर गोंयकारांक भंय आसा। आज कारापूरचे आमचे वांगडी गेले 69 दीस जवळ जवळ ते प्रोटेस्ट करता, सरकारा कडेन मागतात की हांगा लक्ष घाला करून इल्लिगल एक्टिविटी चलतात, कंप्लेन दिल्ले आसात आनी तरी आसतना सरकार हांगा कांयच लक्ष दिना। आमी सरकारा कडेन परत मागतात की गोंय ज्या तरेन तुमी विकपाक काडला ते विकपाक तुमकां मेळचें ना। तुमची एक्सपायरी पिरियड पावल्लो आसा आनी 5 ते 6 म्हयने तुमचे उरलेले आसात। सरकारच्या प्रत्येक अधिकाराक आमी ह्या मार्फत एक वॉर्निंग दितात की तुम्ही ज्यो इल्लिगलिटीज गोंय सेल करपाक तुम्ही चल्लेले आसा, तुम्ही ज्या फायलींचेर सायन मारतात, प्रत्येक फायल 6 म्हयन्या नंतर स्क्रुटिनी जातली आनी हाका जो जो ऑफिसर जबाबदार आसतलो तेका ख्यास्त भोगचे पडटले, तेका माफी म्हणटा ती मेळची ना। त्या खातीर आयजूच ह्या सगळ्या सरकारी अधिकार जो आसा, सरकारी वर्ग जो आसा, तेणी आपले जे जय सही मारलेले आसात तेजेर परत तुम्ही चिंतन करात। 6 म्हयन्या नंतर ना विश्वजीत तुमकां साल्वार करपा येतलो, ना तुमकां प्रमोद सावंत साल्वार करपा येतलो, ना तुमकां कोणूच बॅकअप जावची ना आनी तुमचेर ख्यास्त ही जातली, हेका पर्याय ना। आनी त्या खातीर आख्ख्या गोंयकाराच्या वतीन तुमचे कडेन मागता, तुम्ही बावले कशे ह्या जे जमीन विकपाक गेल्या दिल्ली साकून, जावं हो मुख्यमंत्री आसा, जावं टीसीपी मिनिस्टर आसा, तेंचे कडेन सरेंडर जायनाकात। तुम्ही सरेंडर जातात जाल्यार गोंयचो जो कायदो आसा त्या कायद्याक सरेंडर जातात, ना जाल्यार मुखाल्ली जी ख्यास्त जातली ती भोगपाची तुम्ही तयारी दवरात। ही आज शिटकावणी ह्या वेळार आमी दितात आनी गोंयकारांक खात्री दितात की असले जे प्रोजेक्ट आसात तांकां आमी हद्दपार करतले आनी कशाच भशेन उबी रावपाक दिवचे ना। ही वॉर्निंग आमी सरकाराकूय दितात आनी ऑफिसरांकूय दितात।